أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ये है 11 पारा। उनके अलावा छठा सफ़ा है 11 पारा का और सूरत का नाम सूरत तौबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहुम फीहा ज़फ़ीर वहुम फीहा ला यस्मऊन। الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ये है 17वां पारा का सूरत का नाम सूरतुल अंबिया और सफ़ा नंबर 9 मतलब 9 से 10 तक सफ़ा नंबर 17वां पारा सूरतुल अंबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق करीम। यह है 18वां पारा का 11वां सफ़ा। सूरत का नाम सूरतुल नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा
من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم मुहतदून। ये है 22वां पारा का लास्ट सफ़ा, मतलब के 20वां सफ़ा, और सूरत का नाम सूरह यासीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फज़्ज़ाजिरात ज़जरा फ़त्तालियात ज़िक्रा इन्न इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यना अस्समाअ अद्दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब वहिफ़्ज़ा मिन कुल्लि शैतानिन मारिद। ये है 23वां पारा का छठा सफ़ा, मतलब 6 नंबर सफ़ा। उनके अलावा सूरत का नाम सूरत स्वाफ़ात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तवल्ल अन्हुम हत्ता हीन वअबसिरहुम फसौफ युबसिरून अफ़बिअज़ाबिना यस्तअजिलून फ़इज़ा नज़ल बिसाहतिहिम फ़साअ सबाहुल मुनज़रीन वतवल्ल अन्हुम हत्ता हीन वअबसिर फसौफ युबसिरून
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। यह है 23वां पारा का, यह है 23वां पारा। सूरत का नाम सूरत सौफात, वही सूरा है और पेज नंबर 11, सफ़ा नंबर 11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى। यह है 27वां पारा, सफ़ा नंबर 5। उनके अलावा सूरतुल नज्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان। यह है 27वां पारा
और सफ़ा नंबर 10। उनके अलावा सूरह का नाम सूरतुर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भी 27वां पारा में है सूरतुल वाक़िया, वो भी मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिक़ूना अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून वस्साबिक़ूना अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौदूना मुत्तकीना अलैहा मुतक़ाबिलीन। ये है 27वां पारा जिसमें सूरह रहमान है और सफ़ा नंबर 12। सफ़ा नंबर 12। उनके अलावा सूरत का नाम सूरतुल वाक़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ाउत फ़रजि'िल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर थुम्मा रजि'िल बसर कररतैन यंक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिइसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समि'ू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर। यह है 29वां पारा सफ़ा नंबर 1। उनके बाद सूरत का नाम सूरतुल मुल्क जो 29वां पारा में है पहला सफ़ा। सूरत का नाम सूरतुल मुल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून।
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ये है 30वां पारा जिसको कहा जाता है पारे आप अम्मा पारा. ये 30वां पारा है, मतलब कि कुरान शरीफ की आखिरी पारा. सूरतुल नबा, सूरत का नाम सूरतुल नबा और पारा का शुरू सफ़ा नंबर 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फ़इन्नल जहीम हियल मअवा वअम्मा मन खफ़ा वअम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा यस्अलूनक अनिस साअति अय्यान मुरसाहा फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिक मुंतहाहा इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख़शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बथू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा. ये है 30वां पारा और सफ़ा नंबर 4. उनके अलावा सूरत का नाम सूरतुन नाज़ियात. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ये है अम्मा पारा के अंदर 30वां पारा और सफ़ा नंबर 5. उनके अलावा सूरत का नाम सूरतुल अबसा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत वइज़ा अस्सुहुफ़ु नुशिरत वइज़ा अस्समाa'ु कुशितत वइज़ल जहीमु सु'इरत वइज़ल जन्नतु उज़लिफ़त अलिमत नफ़्सुम मा अहदरत फला
أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ये है 30वां पारा और सूरत का नाम सूरतुत तकवीर। और सफ़ा नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.